हाय फ्रेंड्स केमन आछो तोमरा आज के आबार एक रेयनेर शार्टर कलेक्शन निये चले आसलाम हाफ स्लीवेर मध्य और पुरो हेवी सफ्ट कपड़ेर मध्य होबे गरमेर प्लेन ब्लैक एर मध्य प्रिंटो पेये जाबे प्लेन ब्लैक व्हाइटो एसेছে देखो सादाटा कि सुंदर लागছে पुरो एकदम सफ्टेर मध्य प्रिंटेड रेयन शार्ट एक डिजाइन फटाफट कवर कर दी तुम्हादेरके प्रिंटगुलो जार जार पसंद होबे तोमरा स्क्रीनशट मेरे रखबे स्क्रीनशट मेरे आमार व्हाट्सएप नम्बर माने देওয়া থাকবে ডেসক্রিপশনে তোমরা আমাকে পাঠিয়ে দেবে হোয়াটসঅ্যাপে রেট বলে দেবো ফটো চেয়ে পাঠাবে না বন্ধুরা এগুলোর আর ফটো থাকে না ভিডিও বানাই ভিডিও আপলোড হওয়ার 2-3 দিনের মধ্যে এইসব মাল শেষ হতে থাকে লিমিটেড স্টক থাকে ভ্যারাইটি প্রচুর থাকে তো প্রিন্ট আলাদা আলাদা থাকে ধরো তোমাদেরকে আজকে ফটো পাঠালাম তোমরা এক সপ্তাহ পরে অর্ডার দিলে হয়তো সেই প্রিন্টটা আর নাও পেতে পারো তো ফটো পাঠানো বেকার হয় তোমরা স্ক্রিনশট মারবে পাঠাবে যদি থাকে হ্যাঁ বলবো না থাকলে না বলে দেবো তখন যেই প্রিন্ট থাকবে তখন তোমাদেরকে ছবি পাঠিয়ে দেবো দরকার পড়লে কিন্তু তোমরা স্ক্রিনশট মেরে নেবে একটা 300 দুটো যদি নাও তোমাদেরকে ভিডিও দেখে তোমরা ভিডিও থেকে যদি দেখে নাও দুটো নিলে 500 টাকা পড়বে একটা নিলে 300 টাকা এর কাপড় খুব ভালো एम एल एक्सेल साइज है तीनटे साइज चलो ये टाइपर मध्य आरो कलेक्शन आसছে डेली अपडेट दिच्छी तो देखा होबे परेर भिडियो नेक्स्ट कोनो ब्लगेर साथे ततक्षणेर जोन्नो बाय।